Pemindahan koncer oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan penyerahan ijazah oleh Wakil Dekan 1. Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dimohon menempatkan diri. Melinda Rizky Fariza, Batang 23 April 2001. Kami panggil di jalur 1, Wisudawan Pendidikan Agama Islam. Nama: Dewi Ayu Masito, Halimatus Sa'diyah, Tegal, 8 Juni 2004. Irma Akliani, Pekalongan 30 Maret 2003. Izzatun Nadlifa, Pemalang, 16 November 2003. Teguh Puji Aro, Pekalongan 22 November 2003. Sofiatul Hikmah, Tegal, 1 Maret 2004. Dini Arzakia, Pekalongan 27 Januari 2003. Sita Desi Fitri, Pekalongan, 25 Desember 2003. Gina Suraya, Pekalongan 22 Februari 2004. Nia Oktaviani, Pekalongan, 28 Oktober 2003. Anas Aulia Nur Mulia, Pekalongan 28 Juni 2002. Faizatul Azima, Pekalongan, 13 Desember 2004. Nur Laila, Pekalongan 6 Februari 2002. Abdul Latif, Pemalang, 13 April 2002. Wulan Krismawati, Pekalongan 14 Desember 2003. Ayu Rahmawati, Batang, 25 Juli 2004. Tri Anisatul Ikrima, Pekalongan 7 Februari 2004. Fajri Mahardika Ristanto, Pemalang, 27 Agustus 2004. Ika Windy Lestari, Pekalongan 24 Juli 2004. Vita Nilna Zumni, Tegal, 14 Desember 2002. Muhammad Nizam Maulana, Tegal 17 Juni 2003. Rahel Amalia, Pekalongan, 21 Juli 2003. Arif Setia Pramana, Batang 9 April 2001. Mar'atul Lailatus Syam, Pemalang, 8 November 2004. Alimatus Zulfa, Batang 2 Juni 2002. Firda Maula, Pekalongan, 25 Agustus 2004. Mafrohatun Zakia, Pekalongan 24 Juni 2004. Hayunah Manzilatur Rahmah, Surabaya, 26 April 2002. Dian Setianingrum, Pekalongan 23 Desember 2003. Syifa Hidayatun Nida, Tegal, 19 Maret 2000. Ika Ayu Maulidina, Pemalang 28 Juni 2003. Lulu Masdawati Fadila, Kabupaten Batang, 5 Juli 2004. Umu Sidkiani, Pekalongan 26 Juni 2004. Sri Eka Fitrianingsih, Batang, 14 Agustus 2003. Indri Al-Inayah, Tegal 21 Juni 2002. Muhammad Fatih Rizky Ramadan, Brebes, 1 November 2003. R. Tegal Dwi Nabil Zaki, Pemalang 3 September 2003. Vigo Abid Rizkiawan, Batang, 31 Desember 2001. Ahmia Lahikati Nur, Pekalongan 8 November 2001. Haifani Hilal, Pekalongan, 16 Januari 2003. Isfina Nabila Elfatina, Pekalongan, 12 Maret 2004. Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah disilakan kembali ke tempat. Nailal Mafiroh, Pekalongan, 20 Februari 2004. Selanjutnya jalur 2,
pemindahan koncer dan penyerahan ijazah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, pemindahan koncer oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dan penyerahan ijazah oleh Wakil Dekan 1. Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dimohon menempatkan diri. Dewi Nur Aisyah, Pekalongan, 17 September 2004. Jalur 2, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nama M. Najmi Hafidil Fikri. Tempat tanggal lahir Pekalongan 4 Juli 2003. Risalatul Hasanah, Pekalongan, 15 Oktober 2002. Nada Safa Salsabila, Kebumen, 24 Maret 2004. Lula Lu'lu' Faikoh, Pekalongan 28 Agustus 2002. Via Nilna Zumni, Tegal, 14 Desember 2002. Nur Hikmah Aprilia, Pekalongan 2 April 2002. Intan Nabila, Pemalang, 13 Agustus 2004. Sukmalia Larasati, Pekalongan 5 April 2003. Julian Ari Prabowo, Tegal, 20 Juli 2002. Bismillahirrahmanirrahim, Pekalongan 23 November 2001. Cita Eka Ania, Pemalang, 9 Maret 2004. Program Studi Ilmu Hadis. Nurul Amalia, Pemalang, 30 Maret 2003. Didi Maulana, Subang, 1 Maret 2002. Ananda Aprilia Aulia Syahna, Kediri, 3 April 2003. Farikoh Milati, Batang, 25 Maret 2004. Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi. Axel Wiza Arzegi, Pekalongan, 14 September 2001. Faris Azam Husain, Pekalongan, 2 Juli 2003. Muhammad Zainal Sidi, Kuningan, 18 Maret 2002. Khairul Adnani, Tegal, 11 Oktober 2003. Diah Ayuni, Pekalongan, 31 Oktober 2003. Widya Ayu Saputri, Pekalongan, 19 Juni 2004. Cika Novi Lianti, Pemalang, 7 Mei 2002. Zafirah Afiani, Pekalongan, 6 Maret 2004. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Muhammad Wildan Zidna, Pemalang, 11 Juni 2004. Betania Salsadila Firdani, Batang, 24 Oktober 2001. Sudirman, Brebes, 30 September 2002. Dinda Wulandari, Tegal, 23 Agustus 2004. Hanaul Isnaidi, Pekalongan, 11 November 2002. Nabila Lutfiatun Nis, Pemalang, 14 April 2003. Hanaul Isnaidi, Pekalongan, 11 November 2002. Muhammad Gilang Ramadan, Pekalongan, 4 November 2003. M. Nizar Maulana, Pekalongan, 16 Oktober 2001. Indah Rahmatika, Pemalang, 30 Oktober 2003. Akil Mohtar, Pekalongan, 17 April 2001. Ade Pratama, Pangkal Duri, 28 April 2003. Najwa Hanum, Pekalongan, 25 Juli 2000. Lailin Reza Nur Anissa, Pemalang, 3 September 2003. Garesha Aziz Zulfa Aroha, Pekalongan, 21 Juni 2001. Imrotul Karimah, Pekalongan, 6 Oktober 2003. Syafika Safana, Pekalongan, 11 Mei 2003. Atia Maulia, Tegal, 29 Oktober 2003. Fajar Ayu Az-Zahra, Batang, 10 Juni 2001. Devi Afriza Hanianti, Pemalang, 8 April 2004. Nafi Maulana Ibrahim, Pekalongan, 26 September 2001. Ulfatun Nikmah, Brebes, 8 September 2004.
Lia Alfiana, Batang 21 November 2003. Nur Hayati, Pekalongan 2 November 2000. Muhammad Ardabili, Pekalongan 12 April 2002. Nabila Syahira, Pekalongan 30 April 2002. Lutfil Hakim, Tegal 30 April 2001. Intan Samaniati, Pemalang 7 Juni 2002. Rudi Abidin, Batang 24 Mei 1999. Ahmad Nizar Ar-Rasyid, Pemalang 18 Juni 2002. Muhammad Fikrun Najib, Pekalongan 16 September 2001. Irbat, Pemalang 5 September 2000. Muhammad Solikul Akmal Rofiki, Pekalongan 11 September 2002. Fikri Ainur Rofik, Pemalang 21 Juni 2003. Muhammad Izanur Rohman, Pekalongan 27 Januari 2003. Lailatul Khairun Nada, Pekalongan 25 April 2003. Muhammad Ulil Absor Abdallah, Pekalongan 8 Januari 2003. Nurfa Iroh, Batang 8 Desember 2003. Edi Sutrisno, Pekalongan 20 Juni 2002. Saniatur Rohimah, Pekalongan 12 Agustus 2003. Ayu Cahya Ningrum, Pekalongan 3 Desember 2002. Muhammad Sohibul Burhani, Batang 13 Juni 2002. Dewi Latifah, Pekalongan 15 April 2002. Via Fikrotus Salamah, Brebes 12 Agustus 2005. Fitrotun Nida, Batang 22 Oktober 2004. Ika Ismatur Rasidah, Pekalongan 19 September 2005. Ilhan Manzis, Pekalongan 20 Februari 2003. Eka Mutiara Nandita, Batang 6 Mei 2002. Fadina Amelia Izzati Rahman, Pemalang 11 Desember 2003. Eli Fikriah, Batang 27 Juli 2004. Syifaul Fuada, Pekalongan 5 Juni 2004. Salsabila Husna, Pemalang 23 Agustus 2001. Rizko Alfa Hanan, Pemalang 21 Agustus 2001. Imelda Mifrotul Ain, Tegal 7 Januari 2004. Bawon Tri Muayana, Batang 2 Januari 2006. Dianah Mala Amanati, Tegal 27 April 2000. Jihan Nabilatun Roshiko, Pemalang 26 Juni 2005. Muhammad Fatih Amruwo, Batang 11 Februari 2001. Fama Rivaldo, Wonogiri 23 Oktober 2001. Linda Anunggraini, Batang 30 Desember 2003. Aisyah Lutfi Aulia, Pemalang 5 Agustus 2003. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Nurul Hidayah, Pekalongan 16 April 2004. Lulu Salsabila Moiza, Tegal 1 Mei 2003. Muhammad Eri Irfana, Pemalang 28 Mei 2004. Basna Nuwaifila, Pekalongan 29 November 2004. Nadifah, Pekalongan 17 Maret 2004. Wahyu Rahmayuda Kusuma Putra, Purworejo 26 Februari 2003. Ahmad Jauhari Wirda, Batang 2 Oktober 2004. Suswanto, Pemalang 31 Desember 1998. Via Ismatul Maula, Brebes 3 Maret 2004. Muhammad Izzuddin Abdussalam,
Pekalongan 21 September 2003. Ihda Makarima Putri, Pekalongan 4 Juli 2004. Dimas Febriantoro, Pekalongan 10 Februari 2001. Muhammad Jawad Al-Habsyi, Pemalang 18 Juli 2001. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Tiana Sari, Pemalang 20 Maret 2002. Putri Ilma Maulidia, Pekalongan 11 Juni 2002. Fitrotul Ain, Batang 31 Maret 2003. Mahiroh Nur Safitri, Jakarta 4 Desember 2004. Dewi Limro Ati Soliha, Brebes 5 November 2003. Ikmalil Cilmi, Pekalongan 25 Januari 2003. Alda Sri Francisca, Pekalongan 1 Maret 2002. Syahriska Maulia Intani, Pekalongan 30 Januari 2004. Sulistiani Putri Kinanti, Pekalongan 22 Juni 2002. Rima Dwi Novita, Pekalongan 16 November 2003. Tri Bagus Purnama, Pekalongan 2 Agustus 2004. Filma Azhari, Batang 27 November 2004. Kresna Wijayanti, Pekalongan 28 Maret 2001. Naufalia Hasna, Pekalongan 17 September 2004. Dwi Miladia, Pemalang 20 Mei 2004. Lina Vina Uljana, Pekalongan 19 Juni 2004. Program Studi Manajemen Dakwah. Nila Rizky, Pemalang 26 September 2003. Surya Amelia, Pekalongan 20 Januari 2003. Lana Salsabila, Pemalang 1 Desember 2002. Hisrotul Khairoti, Pekalongan 17 September 2004. Mirzam Arya Maulana, Pemalang 23 Februari 2002. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nama Milatul Muhajah, Pekalongan 14 Juni 2004. Siti Aisyah, Pekalongan 8 Desember 2003. Emma Justisia, Pekalongan 9 Juli 2002. Muhammad Syahrul Bahri, Pemalang 9 Agustus 2004. Syekla Mai Lailatul 13 Mei 2004. Agus Jamaluddin, Batang 15 Agustus 2003. Aulia Rahma, Sukoharjo 10 Juni 2004. Ahmad Said Al-Karim, Tegal 7 Januari 2004. Suci Indah Sari, Pekalongan 9 Juni 2004. Syafrida Mailani, Pemalang 8 Mei 2004. Elsa Salsabila Nurbaiti, Brebes 27 Maret 2004. Iza Miladia, Pemalang 26 Februari 2004. Sekar Wulan, Pekalongan 30 Desember 2003. Muhammad Arya Danindra Yusuf, Pekalongan 14 Juni 2003. Anissa, Pekalongan 22 Mei 2003. Atian Majid Syifa Asoba, Tegal 9 Januari 2004. Fadilah, Batang 26 Februari 2004. Nur Afia Febriani, Tegal 5 Februari 2002. Gita Lia Adida Putri, Pekalongan 5 Februari 2004. Hanif Jihad Fisabilillah, Pekalongan 14 Oktober 2002. Akila Najwa, Jakarta 4 September 2003. Septi Nur Fadila, Pekalongan 17 September 2004. Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, jalur 2, pemindahan koncer dan penyerahan ijazah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pemindahan koncer oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan penyerahan ijazah oleh Wakil Dekan 1. Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimohon menempatkan diri.
Tamaro Ulzima Satri, Pekalongan 12 Mei 2004. Jalur 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Nama Muhammad Adib, tempat tanggal lahir Pekalongan 9 Desember 1999. Hikari Elisia, Batang 30 Juni 2004. Arinal Husna, Pekalongan 31 Desember 2001. Puji Istianah, Pekalongan 29 Januari 2004. Muhammad Ahsan Auzai, Pekalongan 15 November 2002. Sania Rahma, Pekalongan 17 Juli 2004. Muhammad Ulil Absor, Pekalongan 29 Desember 2003. Nala Anjani, Pekalongan 24 November 2003. Yuniar Tri Wulandari, Pemalang 8 Juni 2004. Anggraini Nur Kamilah Puspitasari, Pekalongan 9 November 2004. Ririn Anggraini, Pekalongan 2 Mei 2004. Sinvia Mahasin, Pekalongan 6 Mei 2004. Tiara Dia Sekar Mawaranti, Pekalongan 11 Juni 2004. Revi Dwi Anggraini, Pemalang 5 Juli 2004. Nurul Hikmah, Pekalongan 2 Oktober 2004. Maulidia Nuril Karima, Pekalongan 28 April 2004. Nurul Isma Ainul Sofa, Batang 5 Agustus 2003. Yusmandita Nafa Lutfiah, Pekalongan 10 November 2003. Nur Aulia Haliza, Pekalongan 16 Agustus 2004. Sylvia Najiba, Pekalongan 29 April 2004. Nazifa Meidina Silva, Pekalongan 24 Mei 2004. Alvinatur Rashida, Pekalongan 13 Maret 2004. Fibiana Aulia Rahma, Pekalongan 9 Februari 2004. Rizkiana Rahmawati, Pekalongan 12 Desember 2004. Dwi Wulandari, Pemalang 27 Agustus 2002. Putri Az-Zahra, Pekalongan 16 November 2002. Cynthia Febriliana Putri, Pekalongan 1 Februari 2004. Nashwa Huwaida, Pekalongan 24 Juni 2004. Dina Muhlisa Erliana, Pekalongan 17 Februari 2004. Atifah Musharifah, Pekalongan 30 Maret 2004. Rila Felisa, Jakarta 16 April 2004. Fadila Rahmadina, Pekalongan 20 November 2003. Isya Ari Sagita, Pemalang 6 Desember 2004. Iza Zulfa, Pekalongan 25 Mei 2004. Sri Evi Rizkiani, Pekalongan 1 Mei 2003. Dian Pratiwi, Pekalongan 15 Mei 2004. Bella Fitriani, Pekalongan 13 Januari 2004. Rusmawati, Pekalongan 28 Februari 2002. Naila Zulfa, Pekalongan 24 Februari 2004. Nurul Holisa, Batang 8 Juni 2003. Reisa Nailatul Iza, Pekalongan 21 Desember 2004. Nisaul Karimah, Jakarta 25 Juli 2004. Konita Arifatun Nada, Batang 4 November 2004. Naufal Rifiansyah, Pekalongan 11 Oktober 2004. Dian Rahma Ayuningsi, Pekalongan 4 November 2004. Mila Amilatun Nafia, Pekalongan 2 Agustus 2000. Kaila Zulfa Khairul Rizki, Pekalongan 10 April 2004. Putri Mafiroh, Pekalongan 6 Agustus 2004. Program Studi Perbankan Syariah, Pradisa Bunga Rizkia, Pati 22 Januari 2004.
Faris Maulana, Pekalongan 22 April 2004. Nur Alisa, Pekalongan 28 Desember 2004. Syahidatun Nafilah, Pekalongan 10 September 2004. Dina Faradisa, Pekalongan 13 November 2004. Muhammad Rifki, Batang 1 Mei 2003. Dwi Zulfa Aeni, Pekalongan 7 Juli 2001. Tria Amrina Rosyada, Pekalongan 11 Oktober 2004. Anggi Aristianti, Pekalongan 5 Januari 2003. Ambar Agustikawati, Pekalongan 11 Agustus 2003. Sinta Mariska, Pekalongan 17 Oktober 2001. Laili Hafido, Pekalongan 14 Januari 2005. Via Saada Almafati, Pekalongan 11 Mei 2003. Suci Hidayani, Pekalongan 24 Oktober 2004. Via Saada Almafati, Pekalongan 11 Mei 2003. Robiatul Adawiyah, Pekalongan 26 Agustus 2003. Husnul Hatimah, Pati 24 Agustus 2004. Reza Septiani, Pekalongan 6 September 1999. Fatma Zuhrotun Nisa, Cirebon 22 Juli 2002. Syafika Naila Hoirunisa, Pekalongan 13 Februari 2005. Husnul Hatimah, Pati 24 Agustus 2004. Anissa Hania, Batang 1 Juni 2004. Fatma Zuhrotun Nisa, Cirebon 22 Juli 2002. Diah Kusuma Dewi, Batang 11 Desember 2003. Dimas Pangestu Wicaksono, Pekalongan 19 Mei 2003. Ani Gusmiarni, Pekalongan 21 Agustus 2003. Dimas Pangestu Wicaksono, Pekalongan 19 Mei 2003. Afifatul Maula Zahro, Pekalongan 22 September 2004. Semavinda Rahmania, Pemalang 20 Oktober 2002. Afriatun Mufidah, Pekalongan 17 April 2004. Semavinda Rahmania, Pemalang 20 Oktober 2002. Muhammad Subhan, Pekalongan 3 Oktober 2001. Nia Safira, Pekalongan 29 September 1999. Adinda Kotrun Nada, Pekalongan 3 Juni 2003. Yulia Dewi Arianti, Pekalongan 28 Oktober 2004. Adelia Rahma, Batang 10 April 2004. Arif Nur Rahman, Pekalongan 24 Desember 2001. Safanah Malana, Batang 26 April 2005. Tri Agung Saputra, Pekalongan 18 Oktober 2000. Faidah Nurul Laila, Pemalang 16 April 2004. Nia Safira, Pekalongan 29 September 1999. Tika Amalia, Pekalongan 10 April 2002. Yulia Dewi Arianti, Pekalongan 28 Oktober 2004. Ramzi Supardi Putra, Pekalongan 20 September 2004. Arif Nur Rahman, Pekalongan 24 Desember 2001. Tri Nur Haliza, Batang 28 Mei 2004. Tri Agung Saputra, Pekalongan 18 Oktober 2000. Ahmad Ihwan Alfarozi, Pekalongan 21 Maret 2002. Anissa Fitri, Pekalongan 21 Januari 2002. Fudla Haqiqiyah, Pekalongan 7 Februari 2003. Amalia Laila Fitri, Pekalongan 9 Januari 2002. Wildan Nun Nadif, Pekalongan 23 Mei 2004. Safa Rizky Ananda, Tegal 14 Agustus 2004.
Atika Hildania Auni, Pekalongan 5 Oktober 2004. Elisia Anindya Indriani, Pemalang 16 Maret 2004. Bayin Anis Suroya, Pekalongan 25 Oktober 2003. Atikotul Qur'ania, Pekalongan 25 Juni 2003. Ira Syafira, Pekalongan 13 September 2001. Haidar Ali Zulfikar, Pemalang 22 Desember 2002. Safila Oktavia, Pekalongan 29 Oktober 2003. Anis Nala Falikah, Pekalongan 20 September 2004. Nailiza Nadifatul Ulia, Pekalongan 2 April 2003. Bagus Kurniawan, Pekalongan 27 Oktober 2002. Indah Fitri Nabila, Pekalongan 10 Desember 2002. Liana Zahro, Pekalongan 13 November 2003. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Sinta Nuria, Pemalang 17 Maret 2003. Riki Henderianto, Pekalongan 5 Mei 2003. Nala Syafa Alfada, Pekalongan 5 Desember 2004. Muhammad Ilham, Pemalang 23 Mei 2001. Fitri Setiawati, Pemalang 25 November 2003. Sofianti Karimah, Pekalongan 19 Agustus 2004. Fitri Setiawati, Pemalang 25 November 2003. Alia Rahma, Cianjur 16 Juli 2003. Salwa Rihada, Pekalongan 15 Agustus 2004. Safiratul Konita, Batang 29 Januari 2002. Elsa Mulia Rizky, Pekalongan 21 Desember 2004. Program Studi Akuntansi Syariah. Nama Emiliana Rahma, tempat tanggal lahir Pekalongan 8 November 2003. Ana Haning Dewi Anjani, Pekalongan 22 Juli 2003. Sidna Rizka Maulida, Pekalongan 27 April 2001. Salwa Salsabila, Kabupaten Batang 22 Januari 2004. Sri Mumaeni Agustina, Brebes 28 Agustus 2003. Yuliana Setianingrum, Batang 28 Juli 2004. Vicky Munyani Putri, Batang 12 Desember 2004. Tira Pertiwi, Pekalongan 22 Desember 2004. Laeni Hazima, Pekalongan 20 Desember 2003. Prodi Tadris Bahasa Inggris Muhammad Nazalul Fawaz, Batang 26 Juni 2002. Niharotul Faiza, Pekalongan 5 April 2002. Fitratul Ulia, Batang 4 Juli 2003. Rizky Febriana, Batang 25 Februari 2003. Edo Edwarsya, Batang 30 April 2000. Diah Ratna Rohmania, Pekalongan 4 Juli 2004. Salisa Agustin, Pekalongan 24 Agustus 2004. Dimas Adi Pangestu, Pekalongan 20 April 2004. Zahratul Rahmah, Pemalang 30 September 2002. Diah Ratna Rohmania, Pekalongan 4 Juli 2004. Zahratul Rahmah, Pemalang 30 September 2002. Dimas Adi Pangestu, Pekalongan 20 April 2004. Mohsyafiul Anam, Batang 11 Juni 2003. Dwi Mutiara, Pekalongan 10 Mei 2004. Dinda Aulia Maharani, Pekalongan 31 Oktober 2004. Vivi Avista, Pemalang 21 Mei 2003. Muhammad Salman Saizi, Batang 30 September 2003. Nuris Kiani, Pekalongan 23 Oktober 2000. Nur Laili Komaria, Jepara 28 Maret 2002.
Vivi Aprilia Yulianti, Pekalongan 2 April 2003. Dinar Nimas Sabila, Pekalongan 17 Maret 2005. Ratna Ivatika, Pekalongan 7 November 2001. Muhammad Raja Al-Fatah Pandani Harahap, Tanjung Pandan 30 Juli 2004. Susi Eka Apriliani, Pekalongan 28 April 2005. Siti Nur Afifah, Tungkal 1, 5 April 2004. Sabik Muhammad Zaki, Pekalongan 24 November 2004. Anida Kurniasari, Batang 4 Januari 2004. Fenty Febriani, Tegal 19 Februari 2003. Fatan Bagis Banjar, Jakarta 24 Januari 2003. Kamaedi, Batang 3 April 2003. Vina Ziyadah Mahbubah, Pekalongan 31 Mei 2004. Muhammad Khairul Anam, Pekalongan 9 Mei 2004. Putri Saryana, Pekalongan 10 Januari 2004. Mai Latul Khairiyah, Pekalongan 15 Mei 2004. Sofa Sofiana, Pekalongan 6 Januari 2004. Annaya Putri Sabila, Pekalongan 9 September 2004. Naila Adiba, Pekalongan 12 Desember 2004. Tazkiyatul Fuaida, Pekalongan 21 September 2004. Richa Konitatin Lazaba, Pekalongan 25 Juli 2004. Nailun Naja, Pekalongan 15 April 2004. Nurul Hidayah, Tegal 19 Desember 2003. Wiwit Irfanto, Pekalongan 22 Mei 2001. Sailina Ningsih, Pekalongan 5 April 2003. Ajeng Nafilatun Nikmah, Bunga Mayang 3 Oktober 2003. Karina Alfa Rizkina, Pekalongan 23 Desember 2004. Muhammad Wifki Hidayatullah, Pekalongan 10 November 2003. Mary Amadea Mayanti, Pekalongan 28 Maret 2004. Nadia Serliana Alfaini, Pekalongan 25 Desember 2003. Azahra Nur Sabila Putri, Batang 17 Maret 2004. Siska Juliana, Batang 1 Juli 2004. Program Studi Tadris Matematika Isma Rizky Hanifah, Tegal 6 Maret 2004. Asmitia Meilinda, Pemalang 26 Mei 2004. Safiola Oriza Satifah, Pekalongan 25 Maret 2002. M. Isom Ma'arif, Pekalongan 28 Desember 2003. Laila Zukria, Pekalongan 2 Januari 2002. Muhammad Khairul Anwar, Pekalongan 31 Maret 2005. Muhammad Khairul Anam, Pekalongan 9 Maret 2002. Nailatul Adwiyah, Pekalongan 12 Agustus 2004. Haidar Bakir, Jepara 19 Oktober 2003. Anissa Kamila, Pekalongan 27 Agustus 2004. Hikmah Aulia, Pekalongan 1 Januari 2004. Wiwit Anissa, Pekalongan 15 Januari 2005. Lila Dalala, Pekalongan 24 Maret 2002. Nurul Khalisa, Pekalongan 27 Mei 2002. Eva Febriani, Pekalongan 15 Februari 2003. Arju Fatia Nidova, Pekalongan 27 Oktober 2001. Zulaika Indah Sriani, Pekalongan 15 Juli 2004. Nadia Salsabila Akifa, Pemalang 6 Maret 2004. Destiana Apriliani, Pekalongan 30 April 2003. Adi Riza Aulia, Pekalongan 21 Desember 2003. Malika Liana Salsabila, Pekalongan 14 Mei 2003.
Naili Syafa Kamila, Batang 20 Maret 2003. Uma Binta Nabilatur Rizki, Pekalongan 26 Februari 2001. Dina Aslamia Angelina, Pekalongan 17 Oktober 2003. Nindya Ayu Salsabila, Pekalongan 1 Juni 2003. Nurul Komaria, Pekalongan 7 Juni 2004. M. Fuaidil Kirong, Pekalongan 10 Maret 2004. Hairunisa, Pemalang 5 Oktober 2003. Imam Mahdi, Pekalongan 18 Mei 2003. Nimas Ayu Kusuma Putri, Batang 14 April 2002. Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam disilahkan kembali ke tempat. Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan disilahkan kembali ke tempat.